सेवन दी धरती का एक बादशाह गुजरिया, एक वली कामिल गुजरिया जिन्हां दा नाम है सैयद उस्मान मरवंदी रहमतुल्लाह अलैह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल मरूफ लाल शहबाज कलंदर सुनिया जे ना जी? और सुनिया जे कि कोई नहीं? लाल शहबाज कलंदर पिछे उन्होंने उर्स होया। बस 8 तो 10 मिनट के अंदर मैं तकरीर मुकान लगा। जरा मेरे वाल तवज्जो करिया जी। ना की है किबला जिन्हों ने झंडे लाए ने ना उत्ते पता उन्होंने भी कोई नहीं भी ना की है। और तवज्जो करो सुनियो भाजी, सुन्नी मावां दे पुत्र बैठे हो जेड़े आंदे ने ना जी लाल शहबाज कलंदर साडा है। मैनू एक बंदा कहने लगा साडा, मैं क्या ना तो दस की सी। ये बंदे उत्थे नहीं ना पहुंचते पे, लगता है उन्हीं नुकतियां नहीं समझते, बरीक नुकतियां। अदर तवज्जो कर, पहली दफा बयान कर है जी। अदर तवज्जो करो। हजरत लाल शहबाज कलंदर के नाम के घड़े पाए ने, वेखे होने तुसी। ओ सुरह रंग के धागे भी बन्ने होंदे ने। मैं क्या जी कित्थों आए ने? जी सेवन शरीफ तो आए ने जी। अच्छा किस वास्ते जी? जी लाल शहबाज कलंदर के नाम का घड़ा पाया, लाल शहबाज कलंदर के नाम का धागा बनिया। सुनो सुनियो यार, अकीदा मजबूत करया जे। मैं क्या की आंदा साडे ने, साडे ने। मैं क्या जी ठीक मान लेने तुहाडे ने, ते ना की है? आंदा लाल शहबाज कलंदर। मैं क्या किने दसे? आंदा मलंग ने। किने? मलंग ने। मलंग कोई बैठा होना ना, उन्हें क्या होना सेवन शरीफ टुर जा। हकीकत की तरीक की वो कोई समझदा नहीं, वो कोई जानदा नहीं। धमाला पाण दा नां ते नहीं ना भी मैं मलंगा शहबाज कलंदर दा। बाबा जी सुनो, जिन्ने भी साडे वली ने ना, दाता अली अजमेरी तो लैके लाल शहबाज कलंदर तक, बाबा फरीद तक, हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी तक, इमाम अली उल हक सरकार तक, जिन्ने भी अल्लाह के वली ने, मैं चैलेंज करना हर बंदे नूं, मैनू साबित करके कोई साडा वली बेनमाजी होवे ते बे इलम होवे। बिल्कुल नहीं, बेशक। अलामा साहब है कोई? बिल्कुल नहीं ना। तेनू बेनमाजी लभेगा, शरीयत दे पाबंद, शरीयत दे पाबंद ते कुरानो हदीस पढ़ाण वाले। एक तो पढ़ना होंदा, एक पढ़ाण वाले। सुनियो, मैं बाबा जी मलंग नूं आख्या, मैं आख्या शहबाज कलंदर के नाम की धमाल पाते हो। बसां जांदियां ने विच कवालियां लगियां ने, उतों इंज धमालां पाते हैं। अगले दिन सियालकोटों बस भी शहबाज कलंदर जाए, उत्ते एक धमाल मलंग पाए, वो थले डिग्गा, उदों ही मर गया। मैं कहा शहबाज कलंदर ने तेन कबूल ही नहीं किया, वे तू नशाई इत्थे ही रह, तू उत्थे की लैन आना? नशा करके भंग पी के जी असी शहबाज कलंदर के मलंगा नहीं। इन्हां दी जिंदगी पढ़, ए जिहड़ा इन्हां दा नाम है ना, नाम ओ वे सैयद उस्मान। की है? सैयद उस्मान। सैयद, सैयद ने आप सैयद ज़ात आले नबी औलादे अली, और ना सी उस्मान। ते मैं क्या भी तू ते आना साडे ने ते ना ते साडे वाला। हुण ते बोलो, हुण इस तो अगे गल नहीं ना खोल सकते असी, पूरी दुनिया भी वेंदी है, इशारे काफ़ी हुंदा। मैं क्या साडे ने ना वेख, मैं क्या तुहानू ते ना ही नहीं चंगा लगदा, उस्मान तुसीं रखदे ही नहीं है। हुण किहड़ियां गल्लां करिए? बंदे कई मेरे वाल वेंदे पे ने भी किहड़ी गल करदे पे ने। गल समझो। उस्मान, उस्मान सुन्नियत दी पहचान है उस्मान। सुभान अल्लाह। सुन्नियत दी पहचान है उमर, बेशक। सुन्नियत दी पहचान है अली, सुभान। सुन्नियत दी पहचान है अबू बकर। हाय 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 हाय, अदर तवज्जो करो जी। मैं क्या सैयद उस्मान अज भी सामने रोजे के सामने आपका नाम लिखा सैयद उस्मान मरवंदी रहमतुल्लाह अलैह। सुनो बाबा जी, जदों सेवन शरीफ सिंध की सर जमीन ते आप हिजरत करके आना सी इत्थे, तवज्जो करो। आप दा अगे एक मुरीद सी जिदा नाम सी बोदला बहार। की सी? बोदला। हुण इंज इंज करने वाला बोदला नहीं, वो भी मैं तुहानूं दसन लगा। गल समझनी, एक ही गल करनी है हजरत सरकार सेवन शरीफ वाले दी। उस तो बाद इजाजत, जिंदगी रही तो मौजू कला ये दे तो फिर ये पढ़ांगे। मैनूं कहंदा जिहड़ी जुम्मे ते तुसीं, मैं जुम्मा पढ़ाया इन्हां ते पूरा जुम्मा 1 घंटा ते 20 मिनट तकरीर जुम्मा पढ़ाया। सारे वलियां दी असीं सीरत पढ़ के उन्हां दे जुम्मे पढ़ाए ने, तो फिर जिंदगी रही तो फिर पूरा वाकया उन्हां दी पूरी सीरत। आप दा मुरीद, रूहानी मुरीद बोदला बहार, जिन्हों इश्क सी सरकार सैयद उस्मान नाल। सुभान अल्लाह। जिन्हों इश्क सी, आंदा बोदला भी साडा। मैं क्या इश्क उस्मान नाल करदा है, इश्क उस्मान नाल करदा। इत्थे लावा साहब मेरा दिल है, मैं कीदे ते शेर ना पढ़ छड़ा। सुभान अल्लाह। ढिले पै गए हो, थक गए? नहीं नहीं, हाथ चुको हाँ जेड़े जेड़े थक गए। सुभान अल्लाह। नहीं
थके नहीं तुसी सारे ही जागते पहला तुम सलामत रखे एक बार आखो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह साडा ते अकीदा है साडा नजरिया है अहले सुन्नत दा अकीदा है अहले सुन्नत दा नजरिया है यही नजरिया सी मिंबरां ते बयान करने आ यही नजरिया सी बाजारां च बयान करने आ यही नजरिया असी गलियां च बयान करने आ यही नजरिया असी जुम्मियां च बयान करने आ तुसी आखो कि सुल्तानी साहब केड़ा नजरिया हाँ मेरे मिल के कह बन यार नबी दे यारा मिल के एक बारी बन यार नबी दे हाथ चुक एक बारी कोटली फरीद आ लिया हक 4000 दे ओए लाल शबाद कलंदर नु मनन आ लियो बन यार नबी दे यारा वा कोटली फरीद आ लिया बन यार नबी दे यारा दा बन यार हर सुन्नी मां दा पुत्र बोलेगा बन यार नबी दे यारा दा बन यार नबी दे यारा दा शक होवे ते चल मदीने शक होवे ते चल मदीने वेख ले जोड़ मज़ारा दा हाथ बुलंद कर नाराए तहकीक नाराए तहकीक नगर नगर गली गली आज नहीं हाथ चौक एक बारी नगर नगर गली गली वाह वाह नगर नगर गली गली जी हाथ चौकी आखना ही नगर नगर गली 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 नगर नगर अबू बकर गली गली नगर नगर गली गली नगर नगर मुस्तफा का हम सफर अबू बकर मुस्तफा का मिल के बकर अबू बकर तवज्जो टाइम नहीं होना नहीं तो गल्लां बड़ियां सन हजरत लाल शबाद कलंदर झूले झूले लाल ओ नहीं थे सुभान ऊंची अल्लाह बोलो सुभान अल्लाह और जेड़े कड़े पा के 6-6 महीने नहांदे नहीं ते सड़क ते बह के आंदे ने झूले झूले लाल मैं क्या ओ झूले लाल नहीं साडा ओ झूले लाल है जिन्नू हदीस भी आउंदी है ते कुरान दी तफसीर भी आउंदी है सुभान अल्लाह अल्लाह दी कसम ऐ जेड़ा को पीर 6 महीने नहाए ना वो फकीर बन जाता कसम खुदा दी है सियालकोट वेखो मैनू अगले दिन एक बंदा कहन लगा गल समझियो मैनू कहन लगा जी ये बड़ा पहुंचिया जे फकीर अला केड़े रोड ते रंगपुरे रोड ते साडा अपना शहर है ये बड़ा पहुंचिया फकीर है मैं क्या किबला हो क्यों वो ये जेड़ी गल आखे ना हो जाती है मैं क्या अच्छा चल हाँ चलीए मैं वो कोल गया मैं क्या जी तुसी बड़े पहुंचे हो मेरे मुँह वाल वेख लगवा आंदा मैं मौलवियों नूं मुँह नहीं लांदा अस्तगफिरुल्लाह पहली शर्त ही ये क्योंकि मौलवियों को पुछना होंदा तो जेड़ा बंदा पूछे वो तो नहीं ना फिर चंगा लगता मलंगा नूं आंदा मैं मौलवियों नूं मुँह नहीं लांदा मैं क्या तू नहीं लांदा तो मेरी गल तो सुन हाँ नहीं 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 उठ के टुर जा और मैं क्या मैनू दसो तो सही मलंग साहब नहांदे क्यों नहीं अल्लाह की कसम है बंदा 2 दिन ना नहाए स्मैल होनी शुरू हो जाती पसीने की तो लोग इन्हों के पसीने भी चूमते होंगे आ मलंग साहब का पसीना वो है कोई वली नहीं आ मैं तेन अपनी किताबों च वली विखावा सुभान अल्लाह इस्लाम अलामा साहब की कहता है अल्लाह खुद भी पा के ते पाकी नू पसंद करता है अल्लाह खुद भी सोहना है ते सोहणिया नू जमील व युहिब्बुल जमाल है पसंद करता है और बगैर नहाण वालियां नू अल्लाह नहीं पसंद करता इधर तवज्जो करियो हजरत शाह बोदला बुखार किड्डी वड्डी हस्ती मुरीद सी दीन दा तालिब इल्म पढ़िया होया इश्क हो गया लाल शबाज कलंदर नाल सुभान अल्लाह सैयद उस्मान अल मुरवंदी ना इश्क हो गया बच्चा थले बह जा पुत्र सीधा होकर बह जा आ गल समझो आखिरी गल करके इजाजत बाबा जी अजय हजरत सैयद उस्मान मुरवंदी सेवन शरीफ नहीं सुनाए सिंध नहीं सुनाए आप हिंदुस्तान सन तवज्जो करियो हिजरत करके इत्थे आना सी ड्यूटी लगी सी अगे बोदला बहार राजा चौपड़ जिहड़ा हिंदुस्तान का उस टाइम इत्थे बादशाह सी राजा चौपड़ उहदा नाम सी सुनियो
राजा चोपड़ दे जेड़े अगे सन ना सिपाही वो भी हिंदू सुन, क्योंकि हिंदू राजा भी हिंदू, सिपाही भी हिंदू, वजीर भी हिंदू। सुनियो उदों इस्लाम दे नाम लैण वाले घट सन, इस्लाम दा नाम लैण वाले घट सन बड़े सगीर दे अंदर। सुनियो उन्हां बादशाह नूं आख्या, बादशाह एक फकीर है जेड़ा तेरे महल दी कंध दे थल्ले बह के ना ते पता नहीं केड़ा मंत्र पे करदा तेरे ते। की पे करदा? मंत्र पे करदा। बादशाह ने आख्या अच्छा इधर तवज्जो करो। बादशाह गया, बोदला बहार सरकार इंज बैठे ने, तस्बीह फड़ी, इधर वेखियो तस्बीह फड़ी है, अल्लाह 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 अल्लाह। एक बारी अल्लाह क्या तेरे सीने ठंड पै जाए। अल्लाह अल्लाह। इधर तवज्जो करियो, हुण गल सुनने वाली आ। बोदला बहार सरकार अपनी रमज से लगे हुए सन, अल्लाह अल्लाह पे करते सन, ओदी याद विच मगन सन। हजरात जुमले सुने, राजा चोपड़ नूं पता लगा भी कोई फकीर कोई मुसलमान आया ते ओने ते जनाब आके मेरी राया नूं खराब करन लगा वे। जदों राजा चोपड़ नूं पता लगा, बाबा जी राजा चोपड़ दौड़दा दौड़दा बोदला बहार कोल आया, कहने लगा फकीरा तेनू पता हिंदुआं दी नगरी है, इथे बादशाह भी हिंदुआं दा है, इथे सल्तनत भी हिंदुआं दी है, इथे हुक्मरानी भी हिंदुआं दी है, इथे जनाबे वाला हर चीज हिंदुआं दी है। आखन लगा बोदलिया इथों नस जा, इथे हिंदुआं तो इलावा कोई रह नहीं सकता। बोतले बहार ने नजर उठाई है, नजर उठा के कहने लगा राजा मैनू ना छेड़ी, तू हो रे मैं हो जी, तू हो रे मैं हो रा। असा फकीरां नाल मत्था नहीं लाना, असा फकीरां दी चुल्ली नहीं उजाड़नी। या चला जाए असी अल्लाह अल्लाह करन वाले आ, असी अल्लाह नूं मनण वाले आ, असी तौहीद दा ऐलान करन वाले आ। बादशाह ने जाल बनाया, बादशाह ने जाल बनाया। बादशाह कहने लगा इस बोतले ने मेरी बेटी ते नजर पाई है, बाबा जी सजा देने लगा है। इत्थे जुमले जाया ना कर जाया रे। बादशाह ने तोहमत लाई है, बादशाह ने बोतले बहार ते तोहमत लाई आ कोटली फरीद विच है लाल शबाज कलंदर सुना ना लिया। जदों सजा मिलन लगी है, जदों सजा लभन लगी, इधर देखी, जदों सजा मिलन लगी है राजा चोपड़ कहने लगा एदियां हड्डियां दे टुकड़े करया जे, एदियां बोटियां दे टुकड़े करया जे, हांडियां विच बोतले दियां बोटियां पकानियां ने, इन्हां हिंदुआं ने खानियां ने। असां दसना है असी मुसलमान फकीर मारे आए, असी मुसला मारे आए। कोटली फरीद आलिया जदों बोतले दियां बोटियां बनियां ने, हांडियां विच पियां पकदियां ने, कईयां खा लईयां ने, कई पकांदे पे ने। बाबा जी शाम दा वेला है, सेमन दी धरती हल गई है, हल दी क्यों ना अज सेमन दी सरजमीन पे लाल शबाज कलंदर आया। शबाज कलंदर ने कदम रखे ने, आज सैयद उस्मान ने कदम रखे ने। अलामा साहब सैयद भी होवे कलंदर भी होवे, सैयद भी होवे कलंदर भी होवे। एक सैयद दी शान आला उतों कलंदर दी शान आला। जदों सेमन दी सरजमीन ते सैयद उस्मान ने कदम रखे ने, जमीन हिल गई है। राजा चोपड़ कहने लगा जलजला आ गया है। एक पादरी कहने लगा राजा नाना मैनू इंज पिया लगता है कोई सैयद आया है।
ना नौजवाना अल्लाह तैनूं सलामत रखे आखिरी 3-4 मिनट रह गए इंज लगदा कोई सैयद आया है कोई सिंध दी सरजमीन ते सैयद ने कदम रखे ने कोई सेमन दा बादशाह आया है जदों लाल शहबाज कलंदर आए ने बाबा जी इशा दी अजान दा वेला हो गया है जनाबे सैयद उस्मान मरवंदी रहमतुल्लाह अलैह ने आपने फरमाया मुरीदो अजान तू दे जमात मैं करवाऊंगा अजान तू दे ते जमात मैं कराना ते जे पढ़े नहीं सन ते जमात किवें करवान लगे ने सुभान अल्लाह और जमात किवें करवान लगे ने इशा दी अजान होई तकबीर दा वेला ओ बच्चों पुत्र सुनो तकबीर दा वेला किबला सैयद उस्मान मरवंदी लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह मुसल्ले इमामत खलोते तकबीर होने लगी फरमाया ठहर जाओ साड़ा बोतला किथे वे हाय हाय साड़ा बोतला किथे हाय हाय वली अल्लाह दे इदां दी नजर विच कमाल है इन्हां दी निगाह विच कमाल है तुसी तारीख पढ़ो तुसी सीरत पढ़ो हजरत लाल शहबाज कलंदर दी साड़ा बोतला किथे वे ते मियां साहब फरमांदे ने वली अल्लाह दे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह तेल लाइए तो फिर सुभान अल्लाह आंदे सुभान अल्लाह ऐदे विच ज्यादा लुत्फ जे अंदरू सुनी कदी वली अल्लाह दे ओए मर दे पर्दा पोशी की होया जे ओए दुनिया युद्धों ते टुर गए नाल खामोशी जदों बाबा जी नवाज दा वेला होया सैयद उस्मान मरवंदी जा खड़े हो गए मुसल्ला इमामत दे खड़े हो गए फरमाया ठहर जाओ बोतला किथे बोतला किथे आखन लगे हजूर सानू नहीं पता बोतला किथे आपने मुसल्ले ते खलो की आवाज मारी फरमाया बोतल आए आ जा तेरा पीर आ गया बोतल आया जा तेरा मुर्शद आ गया है तेरा पीर आ गया है बाबा जी मैं ते कदी कदी आना ना दफनायो ते ना नहलायो ना दफनायो ते ना नहलायो जद तक मेरा पीर ना आवे खुद पड़े जनाजा मेरा ते खुद हथी दफे आवे जिन्हों समझ आइए खुद पड़े जनाजा मेरा ते खुद हथी दफे नावे ते मुर्शिद नजर कर में दी कर से ओ मुर्शिद नजर कर में दी कर से के बेड़े हो जामण पार जी बाबा सुभान जी किबला सुभान मुर्शिद नजर बोतलिया किथे हाय हाय तवज्जो करो बोतलिया किथे में
जिन्हां दियां पेटां विच बोतल आए, जिन्हां दियां हांडियां विच बोतल आए, अल्लाह दी रज़ा अल्लाह दी करनी, हड्डियां जमाई होइयां, बोटियां लगियां, रूह मिली, बोतला मुर्शद दे सामने हाज़र होया। काफर कहन लगे किवें होया है? बोतला कहन लगा चुप कर जा, जिदा पीर सैयद होवे, जिदा पीर शहबाज कलंदर होवे, जिदा पीर लाल शहबाज होवे, अल्लाह दी मर्जी नाल जो चाहे कर सकदा है। हज़रात जुमले लै जा यार, असी ते ताई आने है वलियां दी नगाह विच आ जा, सैयद दी नगाह विच आ जा। वली अपनी मर्जी नाल नहीं करदा, ए रब दी मर्जी नाल करदा। ऐसा तवज्जो करो, मैनू एक बंदा कहन लगा कहंदा रब दी मर्जी नाल करदा। मैं क्या हो, मैं क्या जे तू नहीं मनदा तो फिर मैं तन्नू दसा मेरे गौस दा। बाबा जी कबर ते जाके ठोकर मारन, मुर्दा जिंदा कर छड़ देने, मुर्दा बनने आ सकदा है जे गौस ठोकर मारे, मुर्दा जिंदा हो सकदा है, शहबाज कलंदर मुरीद सामने ले आ सकदा है। हे अल्लाह वालियां दी शान है, ताइयों दी आखिरी जुमले तकरीर मुक गई। हलल ऐलान सुल्तानी कह रहा है अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह ना मिले, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं, अल्लाह वाले। एक मिनट ऐसा तवज्जो करो, अगर कुत्ता असहाबे काफ दे बूहे ते बह जाए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चलो मैं कोलों तो नहीं गल करना, कुरान दी गल सुना दे। कुत्ता असहाबे काफ दी दहलीज ते बह जाए, बूहे ते बह जाए, अल्लाह कुरान च जिक्र करदा है ते एक बारी नहीं कई बारी। बेशक सुभान अल्लाह। ए कुरान बाग पे होना लैके आओ, मैं साबित करांगा। बार बार जे 5 ने तो 6वां कुत्ता, 7 ने तो 8वां कुत्ता, बार बार यार वेखो ना, पलीद जानवर पाक किताब के अंदर जिक्र है। अल्लाह ने फरमाया मैं पलीद नूं वेखां या पाकां दी यारी नूं वेखां। क्या बात है बुजुर्गो तुहाडी, बड़ा सोहना सुनिया जी, अल्लाह तुहानूं जिंदगी देवे। और चंगियां दे नाल निस्बत हो जाए ना, पाकां दे नाल निस्बत हो जाए ना, ते बंदा डुबदा नहीं जे। बेशक बंदा डुबदा नहीं, बंदा डुबदा। चलो सुनो तो फिर छुट्टी गल सुनिया जे। हजरत सैयद उस्मान मरवंदी आप पीर जलालुद्दीन सुरखपोश रहमतुल्लाह अलैह, थोड़े बंदे जानते होने ने, पीर जलालुद्दीन सुरखपोश रहमतुल्लाह अलैह, उच्च शरीफ के अंदर आप दा मेज़ार है, उच्च शरीफ के अंदर पीर जलालुद्दीन सुरखपोश किबला ते सैयद उस्मान मरवंदी उर्फ लाल शहबाज कलंदर, ये दो भी यार सन। की सन? की सन? यार सन। इधर देखो, दोवां ने सुरख टोपियां पाइयां। आ जिहड़ा आपनूं कहा जांदा ना सुरखपोश, आपनूं सुरख टोपी बड़ी पसंद सी, सुरख दस्तार आपनूं पहली बारी बंदे पर सुनते तां परेशान है, विच कोई नहीं जुमले सुने, वो बाबा जी बड़ी पसंद सी। ते आप हज ते चले ते नाल लाल शहबाज कलंदर, जो लाल आपनूं कहा गया है मैं तुहानूं दस्सन लगा। तो जनाब पीर जलालुद्दीन सुरखपोश रहमतुल्लाह अलैह आप फरमान लगे उस्मान जे मेरे नाल हज ते जाना है ना तो टोपी मेरे नाल दी पानी है। सुभान अल्लाह। अल्लाह दी इज्जत दी कसम, वो अपने रंग की टोपी उन्होंने पवाई, दो भी यार हज करन टुर पे, एक नमाज कज़ा नहीं हुई। सुभान अल्लाह। हुण इत्थे किहड़ा बोले सुभान अल्लाह? सुभान अल्लाह। हुणे मैं कोई शेर मियाँ साहब का बोला फिर तुसीं आखना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। एक नमाज दोवां यारां दी कज़ा नहीं है, ना लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह दी, ना पीर जलालुद्दीन सुरखपोश रहमत, नमाज कज़ा। हुण रस्ते में जा रहे, अदब तवज्जो करो, रस्ते में ना एक बच्चा बैठा सी, बच्चा बैठा सी, नाल ओदी मां बैठी सी। बच्चे ते नज़र पई ना जदों उन्हां दोवां ते, ते बच्चा अपनी मां नूं फड़ के ना जुबान नाल बोल नहीं सी सकदा, किबला अपनी मां नूं फड़ के ना
تے اشارے وچ کہندا ہے انہاں نوں بلا سبحان اللہ آئے اجے بھی چپ رہو تھوڑی انہاں نوں بلا گونگا سی زبان نہ بول نہیں سی سکدا ماں نوں لا کے آندا انہاں نوں بلا ماں نوں سمجھ نہ آوے ماں نے کول جا کے ویکھیا کی آندا ہے تو او دو بزرگ پہ جاندے سن نورانی چہرے والے نورانی شکلاں والے نورانی صورت والے سبحان اللہ آیا اللہ دی عزت دی قسم ہے پیر ہوئے تے انج دا ہوئے کیونکہ اسی تو اجے میرا پیر نہیں تکیا سبحان اللہ جنوں ویکھ کے جن شر ماوے جے سونا ہاتھ پھلاں وچ ڈوبے ہاتھ پھلاں تو ود ود جاوے جے سونا مکھ تو نگا پہ اتارے تیرا یارا پھل جاوے بچہ بیٹھا ہے ماں نو ہلا کے آندا ہے شہباز پہ آ جاندا ہے کلندر پہ آ جاندا ہے جلالی پہ جاندے نے زبان نال بول نہیں سکدا آخری جملے تقریر مک گئی ہے ماں دوڑ کے بچے نو سینے لایا ہے چوک کے آندی ہے دس کنوں بلاواں کوٹلی فرید آلیا بچے نے شہباز کلندر دے مونڈے دے ہاتھ رکھیا ہے آندا ہے اماں میں انہوں پیا نہ بلا جدوں بچے نے مونڈے دے ہاتھ رکھیا ہے ریاسا شہباز کلندر موڑ کے واپس آئے کہنے لگے بچیا سانو بلایا ہے سانو بلا سنی سانو بلایا ہے بچہ ہاتھ جوڑ کے بول کے کہنے لگا حضور تمہانو ہی بلایا ہے ماں حیران ہو گئی ماں کہنے لگی بچیا آج کیویں بول پہ آئے تو تے کدی بولے آئی کوئی نہیں تو تے کدی گلا کی تھی آئی کوئی نہیں بچہ کہنے لگا نہیں اماں اے جڑا جار آئے اے اللہ دا وی یار محمد دا وی یار اے اللہ دا وی یار اے محمد دا وی یار آخری شیر دے تقریر مک گئی اوتھے میرا وجدان آکھیا اوتھے علامہ صاحب ریاض صاحب میرا عشق بولیا تے کہنے لگا سلطانی اج کہہ دے کوٹلی فرید آلیاں نو اج عشق دی گل کر جا تے اج کہہ دے ایک وار تو ہو جا سونے دا ایک وار تو ہو جا سونے دا پھر سارا زمانہ تیرا ہے کر ذکر مدینے والے دا ہد وچ بلائے اس واسطے حضرات عزیز وقار لو جی 12 بج گئے جے کو پتہ نہیں لگا ٹائم دا اللہ پاک ہن پھر تانوں سنا کے ہن بندے نوں اگوں نہیں جے بلانا کہ ایک بار اللہ پاک انہاں نوں سلامت رکھے اللہ پاک انہاں نوں سلامت بڑے محبت والا بندہ ہے گرمی بھی ہو گئی اندر دا ٹمپریچر بھی اس طرح دا ہو گیا ہے اللہ پاک تانوں سلامت رکھے جنہیں تسی آئے ہو تانوں بھی سلامت رکھے ہن چل یہ بار بار کہندا پیا انہوں میں سنا دیتا انہیں اگوں نہیں بلانا ہوں اگے واسطے بھی رکھنے ہیں نا کچھ پھر بھی اللہ پاک تانوں بھی ویسے کی گل کی تھی اللہ پاک تانوں بھی مینوں بھی سلامت رکھے محفل سجان والے نوں محفل وچ بہن والے نوں اللہ سلامت رکھے لے آؤ یار حوالے رب دے تے میلے 4 دناں دے اس دن عید مبارک ہو سی
جس دن پھر ملیں گے. آمین وما علیہ الا البلاغ. فرق صاحب پہ لاکھوں سلام اے سوہانی گھڑی چمکاتا کا چاند اے سوہانی گھڑی چمکاتا کا چاند اس دن فروری سالت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. ہم یہاں سے پکارے آقا مدینہ سنے. ہم یہاں سے پکارے آقا مدینہ سنے. مدینے والے محمد پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. وہ ہمارے نبی ہم ان کے امتی. وہ ہمارے نبی ہم ان کے امتی. امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ. میرے پیارے وطن پہ اٹھنے والی ہر نظر میرے پیارے وطن پر اٹھنے والی ہر نظر میں وہ آنکھ پھوڑ دوں گا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وسلم علیہ. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. پروردگار عالم جنہ جنہ لوگاں نے 11ویں شریف دا ختم دلایا محفل سجائی انتظام کیتا خرچ کیتا میرے اللہ سب دا قبول فرما. میرے اللہ جڑے محفل وچ آئے جتھو جتھو آئے پینڈ چو آئے یا دوسرے پنڈا چو آئے جتھو جتھو آئے میرے اللہ سب دا آنا قبول فرمائی سب دا محفل وچ بہنا قبول فرمائی. اینا مجمع میرے اللہ انہیں لوگاں وچ کوئی تیرا بھی ہونا ہے ٹھیک تیرا نیک بھی ہونا ہے او دی آمین دا صدقہ او دے اٹھے ہوئے ہتھاں دا صدقہ ساڑی اس محفل کو قبول فرمائی. یا اللہ جن نے محفل چاہے نے نہ دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائی. کوئی بیمار آیا میرے اللہ غوث پاک دا صدقہ صحت کامل عطا فرمائی. کوئی پریشان آیا پریشانیاں دور فرمائی. کوئی بے اولاد آیا اولاد نرینہ عطا فرمائی. مینوں بھائی ریاض 2-3 نام دس رہا سی
نویس صاحب بٹ صاحب درزی صاحب میرے اللہ انہوں نے اپنے غیبی خزانیاں وچ بیٹے دی نعمت عطا فرما میرے اللہ تیرے خزانے چ کمیاں کوئی نہیں انہوں نے اولاد نرینہ عطا فرما جڑے نام لے گئے نے انہاں تو علاوہ جیڑا کوئی بے اولاد آیا محفل دے اندر جناب زہرا پاک دی چادر تطہیر دا صدقہ سب نو اولاد نرینہ عطا فرما میرے اللہ جنہاں نو بیٹیاں دتیاں نہیں انہاں نو بیٹے بھی عطا فرما میرے اللہ جنہاں نو بیٹیاں دی رحمت دیتی ہے انہاں نو بیٹیاں دی نعمت بھی عطا فرما ساڑے گھراں دے اپنی خاص رحمت فرما پائی ریاض دے کاروبار اندر رزق دے اندر برکتاں عطا فرما جنہ تک دی زندگی ہے میرے اللہ اسی طرح ہی نظام چلاندا رہے میرے اللہ تو یہ دی مدد فرما یہ نال جننے ساتھی نال شامل نے اس ٹیم دے اندر میرے اللہ انہاں سارے دی مدد فرما اس مسجد نمازیاں دی خیر فرما مسجد انتظامیہ دی خیر فرما میرے اللہ جننے آئے ہیں ساڑیاں خالی جولیاں بھر دے اسی تیرے بوئے تے منگن آئے ہیں اسی مانگت بن کے آئے ہیں اسی سائل بن کے آئے ہیں جو پہ مانگ دے نہیں میرے اللہ انہاں دیاں دلی مرادہ پوریاں فرما انہاں دی نیک حاجات پوریاں فرما اور آخر وچ میرے اللہ ساڑی ملک پاکستان دی حفاظت فرما میرے اللہ افواج پاکستان دی مدد فرما ساڑے سپاہیاں دی ساڑے مجاہدین اسلام دی مدد فرما دین اسلام دیاں سرحداں دی حفاظت فرما اسلام دا جنڈا بلند فرما عالم اسلام دا جنڈا بلند فرما ملک پاکستان دا جنڈا بلند فرما ملک پاکستان وچ رہن والیاں نو امن سکون عطا فرما امن سکون عطا فرما سب تے فضل سب تے مہربانیاں فرما ساڈا ملک سدا شاد و آباد رہے میرے اللہ ادیاں بہاراں سدا شاد و آباد رہن ملک پاکستان دے دشمن و نست و نابود فرما صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.